जी, इस वक़्त हम मौजूद हैं कसूर का नवाई इलाका खुड़िया ख़ास में मौजूद हैं। जिस तरह हम आपको पंजाब के पंजाबी सिंगर दिखा रहे हैं, इस वक़्त हमारे पास एक भाई मौजूद हैं, रफ़ाकत अली राजा साहब हैं। उनके साथ बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कैसे गाने का शौक पैदा हुआ और अब इसने यानी कि कितने सॉन्ग अभी तक किए हैं। बाकी उसकी मुकम्मल कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ाकत भाई, आप ये बताइएगा आपको कैसे शौक पैदा हुआ गाने का? जी जुवेद भाई, ये मुझे बचपन से शौक है। गाने का। जी। तो अभी तक तो आपने कितने सॉन्ग किए हैं? मैंने तकरीबन 6 सॉन्ग पहले किए और 3 सॉन्ग मेरे जो अभी रिकॉर्डिंग हुए हैं अच्छा, थोड़े दिनों जो तक। आपने सॉन्ग किए हैं उस पे आपको लोगों की तरफ से कोई प्यार मिला? जी बहुत प्यार करते हैं लोग। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप देखने वाले नाज़रीन को अपना यानी कि जो आपका बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वो सुनाना पसंद करेंगे? जी जरूर। तो देखने वाले नाज़रीन को अपना कोई प्यारा सा सॉन्ग सबसे पहले सॉन्ग किया है जी, वो आपको थोड़ा सा। जी सुनाइएगा। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰਾ ਟੂਰ ਚੱਲੇ ਟੂਰ ਚੱਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਕੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰਾ ਟੂਰ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕਦੀ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਰਫਕ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕਦੀ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਰਫਕ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਾਲ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇ ਤੂੰ ਨੀ ਯਾਰਾ ਟੂਰ ਚੱਲੇ ਟੂਰ ਚੱਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਕੇ ਵੇ ਤੂੰ ਨੀ ਯਾਰਾ ਟੂਰ ਚੱਲੇ ये मेरा सब तो पहला सॉन्ग है। अच्छा रफ़ाकत भाई, आप ये बताइएगा कुछ लोग होते हैं उनको इश्क हो जाता है, इश्क की वजह से वो सिंगर बन जाते हैं। क्या आपको भी ऐसे ही हुआ है? इश्क की नहीं, वजह से सिंगर बने हैं या वैसे? इश्क हुआ जरूर है लेकिन सिंगर बनने के बाद। अच्छा, इश्क बाद में हुआ है या सिंगर पहले बन गए हैं? नहीं, सिंगर पहले बन गया था। इश्क बाद में हुआ इश्क है। बाद में हुआ है। तो आपने अपने यानी कि जो आपके जिससे इश्क हुआ है उसके लिए कुछ गाया? जी ये सब उसकी उसकी मोहब्बत में गा रहे हैं। हाँ उसकी मोहब्बत के लिए सब। जो सबसे प्यारा सॉन्ग आपने अपनी मोहब्बत के लिए गाया उसके कुछ चंद बोल सुनाएंगे हमें? नहीं वो जो उसकी पसंद है ना जी, और जिसके लिए गाया था जिसने पसंद किया था वो जी। मेरा सॉन्ग है। जे नशा मिले तेरी अखियां दा मैं सारी रोड शराब दिया फुल। तो आप इसके चंद बोल सुनाए ना देखने वालों को। जे नशा मिले तेरी अखियां दा मैं सारी रोड शराब दिया जे नशा मिले तेरी अखियां दा मैं सारी रोड शराब दिया फुल कलियां रख तेरे कदमां विच फुल कलियां रख तेरे कदमां विच दे उत्तों वार गुलाब दे जे नशा मिले तेरी अखियां दा मैं सारी रोड शराब दिया। वाह जी वाह। अच्छा रफ़ाकत भाई, मुझे पता चला आपने मलक मोहम्मद अहमद खान का एक तराना भी गाया जिससे जी। आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जी। देखने वाले नाज़रीन को चंद बोल उस तराने के भी सुनाएंगे? जी जरूर। तो सुनाइएगा। वो मलक अहमद खान का तराना कीता है जी, तो बहुत इज्जत मिली बहुत प्यार मिला है जी। सानू ते उनके बोल है ने ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਏ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਏ। अच्छा, ये बोल है इसके। जी। तो इस तराने पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार जी मिला। बहुत इज्जत मिली है बहुत प्यार मिला है। तो अभी आप देखने वाले नाज़रीन के लिए नया सॉन्ग तैयार कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग का कोई इरादा रखते हैं? 2-3 सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो चुके हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनकी वीडियो शूट करेंगे। आपने कोई अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है? जी मेरा अपना यूट्यूब चैनल है मेरे सॉन्ग जितने भी हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे है रफाकत अली राजा कसूरी मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। अच्छा, आपका अपना यूट्यूब पर चैनल है रफ़ाकत अली राजा के नाम पर। जी। उस पर आप अपने सॉन्ग बनाते हैं और अपलोड करते हैं। जी। अभी तक आपने कितने सॉन्ग अपलोड किए अभी हैं? तक मैंने 6 सॉन्ग अपलोड किए हैं। तो उस पे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार बहुत दिया। इज्जत मिली बहुत प्यार मिला है। तो अब तकरीबन कितनी देर बाद आप नए सॉन्ग अपलोड करेंगे? वो इंशाल्लाह तकरीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर वीडियो शूट करके अपलोड हो जाएंगे। तो क्या कोई दोस्त यानी कि आपको शादी ब्याह पर भी मदु करना चाहे,
تو آپ ان کی فرمائش پر شادی بیاہ پر بھی گانا پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ جی دوست ہیں، اگر کچھ چاہت کرے تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ ضرور جائیں گے۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ یعنی کہ کوئی دوست آپ کو ریکویسٹ کرے گا، فرمائش کرتا ہے کہ جی رفاقت بھائی آپ ہماری خوشی میں شامل ہوں، ہماری خوشی پر گائیں، تو کیا آپ کوئی معقول فیس رکھی ہے جو نہیں، دو نہیں، کوئی دوست فیس نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، ہم فیس بھی اللہ جائیں گے، اچھا فیس بھی للہ جائیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے کھڑیاں کے ایک یعنی کہ پنجابی سنگر ہیں، رفاقت علی راجہ صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اخلاق کے بھی بہت ماشاءاللہ احسن اخلاق ہے اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مگر عشق میں یہ سنگر بن چکے ہیں۔ تو جو دیکھنے والی بات ہے جو آج میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب انسان سنگر بن جاتا ہے، دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی بہت بڑی فیسیں مقرر کر لیتا ہے کہ جی اتنی فیس دیں گے تو میں گانے کے لیے آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ مگر یہ خوشی کی بات ہے کہ رفاقت علی راجہ کا کہنا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے لیے فی سبیل اللہ گاتا ہوں۔ کسی بھی دوست کو اس کی خوشی میں مجھے اگر کوئی دوست مجھے مدعو کرتا ہے تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا اور اس کی خوشی میں یعنی کہ چار چاند لگا کر آؤں گا۔ اور جو انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب پر چینل بھی بنایا رفاقت علی راجہ کے نام سے، یہاں پر یہ اپنے سانگ اپلوڈ کرتے ہیں اور تقریباً 15 دن کے بعد یہ اپنے نئے سانگ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھنے والے ناظرین سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ایک بار ان کے چینل کا وزٹ ضرور کیجئے اور آپ ان کو دیکھیں، وہاں پر یہ کس پیارے سے انداز میں یعنی کہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو پنجاب کے لیے گاتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے گاتے ہیں اور یعنی کہ پنجاب کا ماں بولی کو یعنی کہ وہ روشن کر رہے ہیں۔ ماں بولی زبان پنجابی میں یہ ہمارے پنجابی سنگر ہیں، ہمارا ورثہ ہے، ہمیں اپنے ورثے کو نہیں بھولنا چاہیے، ایسے لوگوں کو یعنی کہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار جویدہ شڈوگر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔